Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you today? I'm fine too. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi naratif teks. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang suka baca buku? Dan biasanya buku apa yang kalian baca? Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas naratif teks. Di layar kalian bisa melihat ada beberapa story yang nggak asing di telinga kalian. Ada Snow White, ada Cinderella, ada Tangkuban Perahu, dan ada Malin Kundang. Dan mereka itu termasuk naratif teks. Mungkin di sini ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Hari ini kita akan membahas naratif teks. Di layar kalian masing-masing, di situ ada identification of narrative text. Narrative text is part of genre. Narrative is the text which tells something. In other words, narrative is created by someone for telling the story. It is including into fiction story. The purpose of this text is the aims are entertain the reader and the listener. Narrative texts also have the generic structure same as the other kinds of text. Jadi, narrative text itu is created by someone for telling the story. Yang dibuat oleh seseorang for telling the story, untuk menceritakan sebuah kisah atau sebuah dongeng. And the purpose of this text is the aims are entertain the reader and the listener. Dan tujuan dari teks ini adalah untuk mengajak atau menarik pembaca dan pendengar. Narrative texts also have the generic structure same as the other kinds of text. Naratif juga mempunyai bagian-bagian struktur seperti teks-teks yang lain. Dan selanjutnya, these are the generic structure of narrative text. Selanjutnya kita akan membahas tentang generic structure-nya. Yang pertama, there is orientation. Apa sih orientation? In this part, it will introduce the character of story. It can be name, place, etc. It is usually occur in the first paragraph. Orientation ini it will introduce the character of story. Bagian untuk memperkenalkan karakter-karakter yang ada di pengenalan cerita. Seperti nama, tempat, dan lain. Dan biasanya orientation ini berada di paragraf pertama. Yang kedua ada complication. It is increasing the problem. It can call climax of the story when the crisis is rising up. Complication ini bisa disebut seperti konflik sebuah cerita. Dan yang terakhir ada resolution. It is time to solve the problem. It usually called anticlimax. It means that the problem can be solved even bad or good ending. Jadi yang menentukan good, bad, or sad endingnya sebuah cerita itu ada di resolution. Jadi generic structure-nya ada 3, orientation, complication, and resolution. Oke. Bagian ini kita akan menganalisis di manakah orientation, di manakah complication, and resolution. Ini adalah cerita dari Snow White. Kalian bisa melihat di layarnya masing-masing. And exercise for reading, read the narrative text about the legend of Lake Toba and complete the following question. Ini tugas hari ini. Silahkan dijawab. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? And I think enough, and I'm sorry if I have mistake. See you next week, and thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.